Nawad-an ko gana magpalabot sa iyaha. Humana putos og butoy-butoy ang ulo-ulo sa tabadidoy sa akong boyfriend. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og sa tanan nimong mga followers. Ako si Chantal. 36 anyos ko DJ Sam og taga dinhi lang sa Mindanao. Isa ko ka Ilongga. Di kay ko kabaw mo istorya og Bisaya DJ Sam pero makasabot ko. Og pinaagi aning akong letter, maningkamot gyud ko nga makasuwat ko og Bisaya. Ang akong problema kabahin ni sa akong uyab. Itago na lang nato sa pangalang Rocky. 41 years old siya DJ Sam. Og nagkailaming duha pinaagi sa Facebook. Kanhi ko nga OFW DJ Sam. Tungod lagi kay gusto